pak. Kirig-kirig. Okay, so wala pa yung bana. Ay, atay. Okay, so natuskig siya. Natuskig si Granny. Okay, so yeah. Okay, namatay si Granny, guys. Si Granny na pa ako na-torture. Di ba sa Granny for the Rebellion kasi Grand pa ako na-torture. Ako na ano na... Ay! Hala, gipatay ko Grand pa, oh! Kaya stun gun. Like, okay, wala pa sila. Okay, wala pa sila, guys. Go, 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 go. Let's go, let's go, let's go. Okay, so... Ay, gatay na! Fuck! Oh, bal! Kirig si Granny. Ay, gatay. Wait lang sa Grand pa, ha? Ay, sa pasikat, Grand pa. Wait lang sa Jude, Grand pa. Kasa si Grand pa. Wait lang. Wala sila ako sa Grand pa, guys, ha? Ay, tuwara si Grand pa. Pak! Oh! Kirig siya, oy! Bang! Kirig! Ay, tuwara si Granny. Granny. Oh, hala. You sleep? Araw, kirig, oh. Ako na pod, be. Bang! Okay, so... Namatay silang duha. Okay, para asa ni? Asa ni? Pahawa, be! Wait lang, security key. Okay, ang security key... Pero dito matingin sa taas.